May nakashoot na o yung pa lang. 2-0. Ha? Layo naman nun. 20 pa. 4-0, 4-0. Six 6-0, 6. Six two. Good. Dalawa, 6-4. Dahil may nakalasot? Sayang. Ang daming kupang. Talaga may iwasan yan. Saan ano? Saan pwede punta? Oo. Saan yun? Saan? Sulukan lang. Yun lang, malapit sa kinakain natin sa sulukan. Birthday siya? Hindi, gaya lang. Birthday lang siya? Magkano ito yung 120. Shoot? Sino 8? Ayun pa. Sila 8. Ito? Plus 3, 11. Ito lamang. 1-4. 11-4. Haba pa yan. 15 minutes yan eh. 12 minutes. 12 minutes pa. $3.13-4. Mahal talaga shooting. Ha? Mga shot ako 50. Outside. Wala, maling kasi bigayan dun eh. 11 minutes. 50 lang. 11 minutes. Ten. Sa tanong na lang. Thank you. May nakashoot? Wala pa. Uy! Ayok. Laro yung bola eh. Three six. Uy, putong mga ano ah. Jepa na. James Harden ah.
13-6. 13-6. Kaya pa. Ano sila? 10 minutes. Mahaba pa. Naku mo. Ganda. Ang ganda ng pagkapangit. Hey. Ayaw na sa'yo bigay. Sabi din. Nalaro pa kasi. Oh, diyan pa binigay. Mas lalong ano. Tire din yan. Beng-beng. Oo, tama natin tire. Mas may shooting pa ako sa'yo eh. Ayos ka eh. Uy, bitin. Uy. Uy. Natulang. 8 minutes. Pero Haba pa. Sinagad ko 15 minutes eh. Last 15 game minutes yan eh. yan. Last game yan. 15 minutes. 8 minutes pa. Naku, nagpilit talaga. Gago break. Para kasi Westbrook. 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 Westbrook yan eh. Westbrook. Uy. Whoop. Lakas talaga no? Pag mapawis. Sana sa liga din, gano'n. Liga na. Tulala. Nag-uubos ng oras na makalaban. Akala ko wala na tayong niro sa ano eh. Kaya nga, nagulat ako eh. Puta. Ano lang agad? Sabi naman nila mag-set ng ano? Yan na. Playoff bracket. Paano lang? Poster lang naman. 5-8. Kumbaga yung ano naman na yun, gagalaw pa yun. Oo nga. Pero masyado kasi Trigis na tayo, di ba? Eh, nakakagulat yung ano nila. Makakalaban natin yung ano, kailangan. Manala tayo ng sunod-sunod, no? Oo. Dalawa pa kalaban, ay tatlo pa. Ano ba tayo? Hindi, dalawa na lang. 3 games pa tayo. 7 ano tayo sa isang bracket eh. Bali, Ayun na, nasa ilalim, yung Uncle Bucket, si number 1. Tsaka yung... 15-8. Ito. 15-8 lamang kayo. 15-8 lamang kayo. Change court pag na-shoot. Unliligan yan pagkata. Change. 5-0. Change. Sila kayo. Sabi mo? Pag, panuhin mo dito. Ito yung 15, di ba? Ito lang. Salamat lang. Naku po! Hindi na lang mahawa. 17-10. Pito. 5. 7-2. Huli ka. Uy, grabe, iwan ah. Grabe yun, iwan. Iwan yung bola. Binasik. 17-14. Tatlo na lamang. Tatlo na lang. Asset player. 17, 14. Lamang siya tatlo. Tatlo. 5 minutes. 30 seconds. Naku po. Dali kayo ngayon. Matay. Uy, laban lang. Wala, 17-14. Lamang yung ano, depensa. Good. Running time. Running time yan ha. Wala na stop time yan. 5 minutes, sakto. Lamang tatlo kalaban.
Tao dapat. Nice pass. 9-4, 9-4. Nice pass again. 2 points. 9-6, 9-6. Edeng. Pass to todo. Walang tinaman. San Juan. Binabantay ni Carl. Whoop. Di ako nakalaro eh. Wala yung bata ako eh. Wala si Diyos eh. Wala si Carl eh. Birthday ng papa niya eh. Makit Santo Polo. Wala yan eh. Ano mo lang. Mukhang sanay naman sa laro yan. Bangga-banggay niya yan. Foul. Arte. Loose ball foul. Arte. Replay natin, replay. Nakahuli na naman. Oras naman. Ano kuya? 55. Sakto sa oras ah. 3 minutes, 30 seconds. Foul. Yeah, labas na. Puro ganun na. Ano yung mga play niyo? Puro uli. Wala hassle oh. Yud. Hey. Balik na. Ako po. Balik ako po. Wala. 2 minutes, 30 seconds. Eteng, ball layup. 1-6, 1-6. Anin. Ay, nauna yung ring. Apa? Tapat. Tatlo lang. Tatlo lang. 1-8, Ito lang pala, 1-8. tatlo. 3-8, 3-8, 5. 2 minutes. Panis. Ay! Panis. Kung si ano yun, yung isa, ginanong ka na nun. 3-0, si Jared. Si Mas Jared yun, wala na. Nato small ka na. Ay, gagi. One minute na lang. Sana lang. 3-2. Ayan. Wala si Lulu. 1 minute, 20 seconds. Ako po, Lamang na kalaban. lamang sila isa. 1 minute. Bang, laso. Oh, layo. 56 seconds, 56. 55. 53 seconds, running down yan. Maandar yung oras. Tama sila isa. 45 seconds. Awa. Ay, running time yan, 40 seconds na lang. 40 seconds. Labas agad. Stop time yan. Halo pa rin. Foul. Labas na. Oras. 20 seconds. 20 seconds, yun ako ha. Tuloy. 20 seconds na lang. Ito. Lamang kayo isa. Good. 20 seconds. Shot clock ha. 6 seconds pa. Penalty. 6 seconds. Matitira. 8, 7, 6. Shot clock ha.
7 seconds! 7 seconds. 2, 1. Wala na. Wala, naubos na oras. Di umabot.